जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज गणपर्व मकर मयूरभंज अंचल चलचंचल हो उठी। गणपर्व को लोक मैंने बेस धूमधाम पालन करते 5 दिन पूर्व प्रस्तुति चली था। घरे घरे बंधुबांधव भिड़ पिठा मांस भात रे आसर जमे तेज स्नेह प्रेम और सद्भावना यह महोत्सव आउ एक स्वतंत्रता रही। बेतुण अंचल कुकुड़ा लड़े ब्लॉक 20 रु अधिक स्थान कुकुड़ा लड़े आयोजन कराई। मासक पूर्व कुकुड़ा को प्रस्तुत कराई। मकरबासी अर्थात 15 तारिख बैसिंगा थाना अधीन मिर्गिधारी ग्राम उपकंठ पड़िया जमी थाए कुकुड़ा लड़े। गाँ लोकों द्वारा आयोजित उक्त कुकुड़ा लड़े सारा राज्य हजार हजार कुकुड़ा हाउसी माने निज लड़ुआ कुकुड़ा को नहीं सकाळु आसी पहुँची जाती। से भली कुकुड़ा को नहीं जुआ लगाइबार आसती पड़ोशी जिला समेत स्थानीय अंचल शताधिक लोक यही कुकुड़ा लड़े बेले लोक मैंने निज निज पसंदर कुकुड़ा जितवा आशा रखी बाजी लगाई थांती। केउ कुकुड़ा जितब ताउपरे बाजी लगा जाइथवा लोक मैंने हारी जाइथवा लोक मान ठारू बाजी मुताबक टंका नहीं थांती। अन्यपटे पड़ियार भीतर को लक्ष्य कर विभिन्न व्यवसायी निज पसरा मेलाई आसती। प्रशासनिक कटकणा एवं कुकुड़ा लड़ई सहित बाजी लगुच जुआ टंका। परवर्ती खबर स्थानीय 15 नंबर वार्ड पूर्णचंद्रपुर अंचल एक घर सम्मुखर चाबी पका जाइथिबा ऑटो ऑडी 11A4660 को चोरी कर नहीं पला जाउथवा बेले रास्ता रे दुर्घटना घटी भंगारुजा हो पड़ता देखा मिली। किंतु चोरी करथिबा अभियुक्त ऑटो को छाड़ी दे फेरार हो जाइए। ए संपर्क में ऑटोर मालिक शेख अब्दुल वाहिद को अभियोग क्रमे बारिपदा टाउन थाना रे एक मामला रुजु होइछि एवं अभियोगकारी पक्षर चोरी कर दृश्य कैद होइथिबा सीसीटीवी को देखि जनापड़ी नाम उल्लेख कर। परवर्ती खबर राज्यर सनातन जागरण मंच पक्षर एक भव्य स्वर्ण धनुष यात्रा जनवरी 2 तारिख राउरकेलारू आरंभ कराई। यात्रा ओडिशार समस्त जिला परिक्रमा करी आसंता 22 तारिख में अयोध्या धाम रे पहुंची प्रतिष्ठित होबार सूचना मिली। बुधवार यही रथ बारिपदा पहुँचा पर सेठारे रथ को भव्य स्वागत कर गुरुवार सकाळे बालेश्वर अभिमुखे यात्रा करा जायतिला। एही यात्रा समय रथ को बेतनोट ठारे बीजेपी जिला उपसभापति राजकिशोर साहा संयोजन एक विशाल स्वागत संबर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाता। बेतनोटी बंगला स्थित नरेंद्र मोदी फैन क्लब सम्मुख में स्वर्णधनु रथ अटकिबा परे पूजार्चना कराई विपुल स्वागत कराइथिला। रथ को बेतनोटी बसस्टाण्ड रे बाइक रैली रे बजार परिक्रमा कराइथिला। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप परिड़ा पूर्वतन युवा मोर्चा सभापति शिशिर बेहरा नारी नेत्री अंबिका बारिक आनंदिता साहू प्रणति नायक रंजिता कर नरेंद्र मोदी फैन क्लब सभापति प्रदीप महंत कुना प्रमुख नेतृवृंद उपस्थित थिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बारिपदा सहर में पुणी विभिन्न अंचल बाइक चोरी वृद्धि पाइबा नहीं आतंक वृद्धि पाई। बारिपदा टाउन थाना अधीन पड़ास्थित नुरुडीही ग्रामर चिंतामणि साहू तालाबंद बासगृह हीरो बाइक ऑडी 11M7997 चोरी होता नहीं चिंतामणि साहू अभियोग क्रमे बुधवार एक मामला रुजु हो तदंत चलती। पूर्वर यही पड़ास्थित अंचल घरर मुख्य फाटक भंगा जाई 2टी बाइक एक संगे चोरी होता जनाए। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना संतरा ग्रामर जैनिक 78 वर्षीय वृद्ध सन्धार घर अगणार निआं सेकी होता बेले असावधानतावश निआं लगिबारू पड़ी हो गुरुतर आहत होती। वृद्ध जनक होती संतरा ग्राम स्वर्गत शत्रुघ्न नायकर पुओ पूर्णचंद्र नायक। परिवार वर्ग सूचना मुताबक प्रबल शीतदारू रक्षा पाइबाकू पूर्णचंद्र घर अगणार निआं जाले सेकी होते। असावधानता कारण पूर्णचंद्र पिंधिथिबा शीत वस्त्र निआं लगिथिला। तांकर गोड़ पछ पार्श्व एवं हाथर किछि अंश गभीर क्षत सृष्टि होइछि। परिवार वर्ग तुरंत उद्धार कर आम्बुलांस जोगे बेतनोटी डाक्तखाना भर्ती करथिले। पूर्णचंद्रंकर स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न थिबारु कार्यरत डाक्तरଙ୍କ निर्देश क्रमे प्राथमिक चिकित्सा पर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना को स्थानांतरित कराइछि। परवर्ती खबर 49 नंबर जातीय राजपथ विषयी थानार मणदा फांडी अंतर्गत पनईकला छक निकट ट्रक और बाइक मध्य मर्मन्तुद दुर्घटना घटी शाशु और जाईकर शोचनीय मृत्यु घटा जमापड़ी। मृतक मैंने हेले नुआगाँ ग्राम तिलंचर मिंधाणी स्त्री पार्वती मिंधाणी वर्ष 65 वर्ष और ज्वाई
କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସରପାତି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଚରଣ ଲୋହାର ବୟସ 52 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ବଡ଼ାଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ OD 01B 7887 ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବନେଇକଳା ଛକ ନିକଟ ପଛପଟୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ OD 35D 3077 ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବିଷୟୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଣଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ମୃତକଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଅପମୃତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 17 ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛି ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ ଅଦାଲତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବମାନନାପୂର୍ବକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଦାଲତ ଜାମିନବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ଶରଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 17 ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିଳପସି ଗ୍ରାମର ଯଦୁନାଥ ହେମ୍ରମ ବୟସ 2022 ମସିହାରୁ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ବ୍ଲକର ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଝରାଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହଳଦା ବ୍ଲକର ଗିଦିଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାରଣା ଗ୍ରାମ ସଂଲଗ୍ନ ବହଳଦା ଝରାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାଙ୍କରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଝରାଡ଼ିରୁ ବହଳଦା ପଟେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବଡ଼କେଡ଼ମ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଥଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ବହଳଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ବହଳଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣେଶ ମୁର୍ମୁ 24କୁ ବାରିପଦା ପିଆର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନଡାଳିମା ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସବାର 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ଆହତ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ମେର୍ଦା ସିଙ୍ଗାପୁର ରାସ୍ତାର ବେତନଡ଼ି ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଚଢ଼ାଉ କରି ଅସଲି ବୋତଲର ନକଲି ବିଷାକ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ କାର୍ ଜବତ ସମେତ ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯିଏକି ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଯୁଗପୁରା ଉପଖଣ୍ଡ ସାନ୍ତରା ଗ୍ରାମର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାର ପୁଅ ବବଲୁ ଓରଫ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରପୂଜ୍ୟ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦ ବୋତଲରେ ନକଲି ବିଷାକ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ରାକେଟ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ବେତନଡ଼ି ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଉକ୍ତ ନକଲି ବିଷାକ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବେତନଡ଼ି ଅବକାରୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ଟିମ୍ ସହିତ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଛକି ରହିଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ OD 01 AK 0944 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାରକୁ ପିଛା କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପିଛା କରୁଥିବା ଦେଖି ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମେର୍ଦା ସିଙ୍ଗାପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।